A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Aw bismillah an ka plateau salman sanfɛ ɲa balimamuso ye Kadijatu Kubra. Bi ani jɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka plateau kan ani an ka imam Ba Junior. U bɛna bɔ ka sun cɛnfɛnw fɔ an ɲɛna comme a b'a kalama an bɛ sunkalo kadiri kɔnɔ ɲɔgɔn kan. Donc toujours an b'an ka sponsor fo min ye Farafina Lolo bazin feerela k'a sigiyɔrɔ bɛn misiriba yɔrɔ ma. Ka b'o la tuguni Azile Couture ka to k'an dɛmɛ sanga ni wagati bɛɛ. An b'a ɲina tuguni an ka partenaires kɔ minnu bɛ to ka émission bɔ u ka chaîne sanfɛ. An b'aw fo k'a barikada min ye TV Vision Plus. A kana ɲina toujours k'a yɛrɛ abonné dɛ. N bɛna na sira di an ka Ustaz ma. A bɛna na bɔ ka dɔn ka fanu fo o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka baro ye. Donc salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من شر اللعين إبليس الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Tanga ɲinilen kɔfɛ Ala fɛ ani an sindilen kɔ n'a tɔgɔ ye ni sɔli cayalen kɔ kira kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam folikan fɔlɔ min bɛ anw fɛ o de ye o bɛ ɲɛsin Alakira somɔgɔw de ma n'o ye ahlul bayitu ye n'an ko shirifiw o la an b'o fo dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kan ka satan min b'an fɛ Buwake yan n'o ye an karamɔgɔ denmuso ye n'o ye Sayida Mimi Hayidara ye ni sigiyɔrɔ kelen in na fana an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Alhaji Mustafa Baba Sampana ye ni bɛɛ b'a dɔn Buwake yan an sɔrɔ wajulukɛlaba don o kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ba ma n'o ye tanti Safi ye Buwake kɔnɔ yan ne hakili la o de ye délégué de féminin donc an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye donc an bɛ jɔyɔrɔ in na n'Ala sɔnna inchallah. Ok, alhamdulillah ni kun y'an ka chef ye ka bɔ ka folikan di an lamɛnkɛ jamaw bɛɛ ma. Dan bɛna tɛmɛ n'an ka baro ye n'Ala sɔnna comme an bɔla ka fɔ ɲam kan thème ye sun cɛnfɛnw n'Ala sɔnna an bɛ bisimila inchallah Ala k'an bɛɛ sababu ma آمين. an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammadin ala khadrihi bi kafihi آمين. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin ala khadri innayatika bihi آمين. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin hakan kadrihi wa miqdarihi آمين. alhamdulillahi rabbil alamin. نعم. Wala yan'an ka don baara kɔnɔ fɔlɔ an balimamuso an b'i yɛrɛ fo n'o ye Kadijatul Kubra ye Alakira sallallahu ta'ala alaihi wasallam musoba fɔlɔ min y'a ka nafolo di pour que diinɛ in ka se ka dɛmɛ o de ye Sayida Kadijatu ye o tuma silamɛya ka tɔgɔ sɔrɔ ka sanga sɔrɔ o farala o musoba in de la o la an b'i yɛrɛ fo o kɔfɛ k'a ka baarakɛlaw fana fo an balimakɛ min kɛra sababu ye an bɛ yan n'o ye Bakayi ye an b'a fo komi an ti baarakɛla tɔw tɔgɔ dɔn an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛlen kɔfɛ bi sɔgɔmada in na ko an bɛ plateau min sanfɛ o de ye espoir ye donc an bɛ dugawu kɛ yarabi plateau in Ala ka jidi plateau in Ala ka sabati an bɛ kaloba min kɔnɔ n'i ma fili o de ye sunkalo ye sunkalo fana an b'a tile 9nan na n'a jala Ala ye o kelen de bɛ bɛn tubabukalo le 10 4 mois 2022 an bɛ dimanche la n'Ala ka diɲɛ ye o la sɔgɔmada in na an n'a denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ka garibu cɛ n'o ye Cheikh Ousmane Adam Dambele di El Mohamed El Madani Hayidara Junior ne hakili la Côte d'Ivoire kɔnɔ yan n'i ko fa Junior ka ban kasatan jango Buwake yan ni Ala sɔnna garibukɛ in de don alhamdulillah ka bɛn but spirituel de l'association islamique Yakin Din Jamiatul Yakin Din olu ka guide spirituel don n'Ala ka diɲɛ inchallah o la ko an bɛna kuma sɔgɔmada in na fɛn min kan o ye sun yɛrɛ de ye mais an ka base bɛ min kan o de ye sun yɛrɛ tiɲɛfɛnw fɛn min bɛ sun tiɲɛ mun kosɔn sɔgɔmada in na an y'an sinsin o kan parce que n'a fɔra baraji bɛ fɛn o fɛn na i janto a la fɛn min b'a tiɲɛ o de ka bon o kosɔn n'Ala ko a kɛ et puis n'a segila ko a to ka bon n'a kɛli ye parce que a to o de bɛna a kɛli bɛɛ tiɲɛ o kosɔn an bozela min kan o de ye fɛn min yɛrɛ bɛ sun tiɲɛ o la sun dɔ la k'a dɔn sunkalo ka bon a sɛgɛ ka bon
a siɲɛnaw kabini ka tile ba kɔngɔ na ka na ye i y'o bɛɛ kɛ nka i ma baraji sɔrɔ a la i boro lankolon bɔla o ye masiba ye o la fɛn minnu b'o se sundola ma ni sundola y'o dɔn a ka ca Ala fɛ a bɛ su min don a janbi to a la donc alhamdulillah yan'an ka so ma sunkalo yɛrɛ dɔnnibaw nana n'a ye fiko kɔnɔna na a ko an k'a dɔn ko a tilalen don asiyamu kisman sun tilalen don tilan fila de la bon fardun wa tatawu'un farida ani nafila n'i y'a mɛn sun a bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ de a ko farida yɛrɛ yanqasim ila salasatil aqsam a ko farida yɛrɛ fana tilalen don tilanyɔrɔ 3 sun min ni olu ye farida ye wajibi don tilan 3 don n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu o tɛ nafila ye dɛ n'o kelen o kelen y'i sɔrɔ o ye wajibi bilen de ye ka i kana k'a don a ko a fɔlɔ sɔmu ramadan o ye sunkalo yɛrɛ ye sunkalo ye wajibi ye baliku kelen kelen bɛɛ kan a tant que i ye silamɛ ye i ye baliku ye sun ye wajibi ye i kan an b'a ye an ka mɔgɔ dɔw ka kumanɔ na k'a fɔ ne ma sun furu siri walama anw ka du kɔnɔ ne ma sun bɛɛ don fɔlɔ i b'a ye a balikuyalen don maakɔrɔba don i b'a ye a bɛ tile 1 bila walama a bɛ tile 2 bila haramu belebele don na Ala sɔnna ni waati ma an ta an tɛgɛ ma an da bɛna s'a ma o la ko farida fɔlɔ o ye sunkalo ye wajibi don négociation t'a la a filanan sɔmul kafarat o ye kɛfara sun ye kɛfara sun ye mun ye a dɔ ye n'i ye suratul mujadala lajɛ Ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ a ko ni maa min y'i kali i muso la ko n y'i kɛ n ba kɔ ye walama maa min ko a muso ma n ye n ba ka taafe siri la walama sunkalo kɔnɔ bana t'i la lɔnzara t'i la i ye sun 1 bila sariya ko i b'o sara tile 60 ani maa min fana ni ko muso ma n y'i kɔ kɛ n ba kɔ ye o fana bɛ tile 60 de sun o fana ye wajibi bilen de i b'a sun Allahu akbar ni maa min ye tile 1 bila sunkalo kɔnɔna na ka sɔrɔ bana t'i la foyi t'i la wajibi bilen de i b'a sun o de ye kafara sun ye o fana ye farida ye a sabanan sawmu nazar ni maa min ye dakan ta k'a fɔ Ala n'i ye nin kɛ n ye n bɛ nin sun n'Ala y'a kɛ wajibi bilen don i kana k'a sun mais bi an bɛ wajibi juma kan o ye sunkalo yɛrɛ de ye sunkalo ka wajibiya Ala ka kitabu kɔnɔ ani kira ka sunna ani ijma o dɔnnibaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ sunkalo ka faridaya la n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu amma Ala ka kuranɛ kɔnɔ n'i ye Ala ka kuranɛ lajɛ Ala ko cogo di a ko ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaquna Allahu akbar ni ye kuranɛ lajɛ suratu bakara aya 187 o de bi bɛn kuranɛ suran 2 ma surat 2 verset 183 ni ye kuranɛ lajɛ Ala ko cogo di a ko ya aw mu'minu aw min zɔnna ka da ni Ala la aw min zɔnna ni Ala ko fɛn min man ɲi n'a y'a to yen ni Ala kan bɛ aw ma n ye sunkalo in kɛ farida ye aw kan cogo min na n y'a kɛ farida ye mɔgɔw kan mun tɛmɛna ka kɔ aw ye mais nafa min b'a la sun na o de ye la'allakum tattaquna n'a ye sun in don munna an nasira Ala ɲɛ walawala yɔrɔba bɛ nin na yan'an da ka se o ma ka don an ka walanda kɔnɔ Ala ka kuranɛ an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni nin yɔrɔ in bɛ maa caman sɛgɛn n'i y'a lajɛ Ala an silamɛw a b'an caman sɛgɛn ni sunkalo sera an bɛ mako bɛ sun ka doli la i b'a ye bɛɛ b'a don maa o maa kɔni b'i tin turu ka ban an bɛɛ b'an k'a kan n'i Ala ka kuranɛ lajɛ faratiba don
akbar. Munango farati do. Dama allimu alama. Sun kerengerena mogo minnu ngama ko bi baraji soro ala. Naam. Bete. Allah akbar. Pagina. Bete. Sun kerengerena ala ko meleko ma aya simbo sun baraji sebeli la ne ala o taala yere de bena sun baraji sebe. Allah. O titlunga ko ide. Ala yere bi joni bara min keli. O kebakati manamana mogo. Weche skato la wallahi. Neni kana ka joro yande yala ambala wa. Kusebe. Parce que mogo bi ye fe dola. Naam. Nga itado. Weche. Olokoso ala kira ka sila kan silamɛya la kana mɔgɔ kɛlɛ n'i ma ɲininka kosɛbɛ siga t'o la olokoso dɔnniba ɲuman ale ti mɔgɔ kɛlɛ ayi a bi jogo jugu de kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ la maa t'i yɛrɛ kɛlɛ kosɛbɛ pagino mais jogo min b'i la a b'o de kɛlɛ ka bɔ i la mais a yɛrɛ normalement a t'i juguya a t'i kɛlɛ mais jogo min b'i la a b'o de kɛlɛ Allahu akbar n'o jogo bɔli la dɔrɔn i b'a ye alhamdulillah wallahi kosɛbɛ a tɛ na ni juguya ye a tɛ na ni hasidi a tɛ na ni foyi ye ma parce que fɛn min b'i la a bɛ kan k'o de kɛlɛ kosɛbɛ siga t'o la o la sun ye fɛnba de ye damma ala ko ne yɛrɛ de bi jɔ ni sun baraji sɛbɛli ye o la ala ko a bi jɔ ni fɛn min ye ne ni e kana k'i kɔlɔsi yala an b'a jama kɔnɔ wa pagino an bɛ segin kuranɛ de ma kosɛbɛ ala bɛna sun faridaya ko ya ayyuhal lazina amanu Allah a ko ya aw muminu exemple la sisan ni ne nana aw fɛ yan ne ko n ko karamɔgɔw ye 100 di ko k'a di buwakekaw ma kosɛbɛ exemple dɔ a k'a faamu ni sokoraka dɔ nana a bi dɔ d'a ma walama a t'a di a bɛ dɔ di fasino ni Belleville ka nana a bi dɔ sɔrɔ walama a t'a sɔrɔ a bɛ dɔ sɔrɔ Air France ka bi dɔ sɔrɔ a b'a sɔrɔ Jamuru ka bi dɔ sɔrɔ a b'a sɔrɔ hakɛ tɛ e bolo ka fɔ i tɛ dɔ sɔrɔ parce que a fɔla buwakekaw o ye tiɲɛ ye siga t'a la mais ni nana a ka plateau kan n'i y'a préciser n ko 10 filɛ an ye nin di espoir mɔgɔw ma ni maa wɛrɛ nana ko n sen b'a la i b'a fɔ karamɔgɔkɛ ko espoir de kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye fajino siga t'o la malɔ ni kuma in bɛ fɔ o la kuranɛ ye nɔgɔ bɔ fɛn bɛɛ la anw de bɛ se ka nɔgɔ ɲagami ala ka kuranɛ na o de kosɔn n'i ye kuranɛ lajɛ ala ko ahlul baytu ma kodi innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira Allahu akbar o ne ye nɔgɔ ndaya ka bɔ ala kira somɔgɔw la sallimu o saniya bon ni ye nin kuranɛ aya lajɛ an ka dɔnnibaabaw nana ne ye tafsiri kɔnɔ caman bi fɔ a tafsir la nka mɔgɔ bi kelen dɔrɔn de la suratul waqi'a bi segin k'o lajɛ ala ko la yamasuhu ilal mutahharun ko maa si ma kuranɛ in masa fo sanimaw n'i y'a lajɛ an ka karamɔgɔ y'a da an ma wulibali la o de ye kuranɛ nana bolo minnu bolo mɛlɛkɛw bolo fo kana se kira ma a bɛɛ ye fɛn sanima de ye nɔgɔ ɲagamini t'a la Allahu akbar siyaw nana n'a ye o ka tafsiri dɔ kɔnɔna na ko a kɔrɔ de ye maa si tɛ kuranɛ yɛrɛ laɲini kuranɛ bi fɛ ka min fɔ parce que aya ye min fɔ arabukanjɛ la o tɛ laɲini min b'a la k'o kɔrɔ walawalali ti sɔrɔ maa bolo fo sanumaw sanuma ɲinina kuranɛ kɔnɔ ala ko ahlil baytu y'olu de saniya olu de ye sanumaw ye Allahu akbar karamɔgɔ kɛmɛ bɛ se ka kuma kuranɛ aya kelen kan nka ala kɛra somɔgɔ min n'a kalalen don n'a bi diinɛ dɔn n'a y'o aya kelen da i kamana bi gan ne ye min mɛn ka caya est ce que o kelen don wa parce que ka d'a kan kuranɛ mako bɛ a laɲini na kɔrɔ bɛ yen laɲini bɛ yen kosɛbɛ o tuma n'ala ko muminunw ka sun kabini nin yɔrɔ la an b'an jɔ yen fɔlɔ mumini ye jɔn ye ne tɛmɛtɔ a ka plateau kan ne ko n ko ala ko muminu a ye sun kɛ muminunw de ka wajibi ye mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min b'an lamɛn ale kɔni b'a mɛn mumini mais mumini yɛrɛ ye jɔn ye ne kɔni tɛmɛna ten n ye wajulu kɛ mais a ma faamu parce que a ma walawala tuma dɔ la n'ale y'a mɛn ko mumini dɔ ko ale ma mumini a fana ko dɔ ma mumini an bɛɛ bɛ tɛmɛ n'a ye ten mumini nin ye muminatu ye nin ye mumini an bɛɛ b'an yɛrɛ wele muminatu mumini mais n'i y'a walawala lamɛnbaga dɔ bɛ na lamɛn ja mumini ye nin de ye ja n kana ka kɛ tan de ye ja ne bi fɛn dɔ la man ka nin kɛ
janga shun ja a mogo bi fe minu na odeni ko sebe jani varat la nunu ne bi nga shun che pew sikatala ulay bay wajulu en nafake wallahi al nima chaman zoro nima qur'ane aya chaman zoro wajulu bejonde ka qur'ane bekala bejonde ka hadisa bekala a bejole ne be min fo mogo ka fam we chay badru dini na sorak men bi fam wala ala ko mu'minu ne shunge aw kan wajibi ko sebe anzegi la ka laje mumini join fajino ni ne ko me kuma mumini ka mba ye mina nkuna kuma fo fajino dine nga sanu ka bo ne ka famuna weche dine ka sanu ka bo ma ko sebe e ka famu bi na de dine tentelen be ko fe aw yere bi na ka famu ye ko sebe mais tant que fen sebela asabat la ka ba e ka famu to la weche na sorak men bi fam otmana amba laje kitabu folo jumana amba laje qur'ana yere kono fajino muna amba laje qur'ana kono ale siga bwana qur'ana na ko la raiba fihi ako siga ti qur'ana na wallahi hakan hadisa nyami na la kira kofe kala me qur'ana ma nyami wallahi ibisega hadisa do fo ni don mo ya tenden ka laje doba fo daifu do doba fo sahihu do ko sebe me qur'ane o yella ki kadi wallahi hakan droik fen flabe ko don nasko ani manso weche fajino min joshila ni min zabatla ko sebe parce que aya do be qur'ane kono lu joshile do aya do be lu sabatle do ko sebe wala mu'mini amina ta qur'ane kono yala ambi ala nyininga ala min jomme ni shumbo ka baraji sebeli ala amanda makashi erela ikibi munga baraji sebe ko e mu'minu yi ala utma jonde mu'minu yi ske alimu allama odamma ambe ala yere de nyininga jon yere de mu'mini wala mu'mini e join ni suratu mu'minin laje ala ko qad aflaha almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una wallazina hum an lagwi mu'ardun wallazina hum lizakati alfa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakati aymanuhum fa innahum ghayru ma'lumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum العاضون والذين هم لأماناتهم وعهدهم الراؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر فجنو wala nanda maseni bema ako chogodi ako mumini de moye minga selila bisra alanye ko sebe mumini jogo folo na jola sella na ala nyasranya bidu seli kono Allahu akbar wala yorobenna wati usurunya ni kama na sorak membi fa ko akwa jogo flana mumini dati ye mana kana ko sebe fajino fe naga kai mumini dati yala min ta boya datala ko sebe asabana ni mumini ye nafolo soro ala ko jaga ka di cogo mina ko ba dite weche sikatala ananina akui ka do mumini jamba ka nyamanana fajino ni mashiba de ko sebe mumini jamba nyamanana ni mashiba de ko sebe ni chedo a jamba ka kursi jalala ni muso da jamba ka tafi bolola ko sebe nay ni yoro laje ni wati ka surunyate sungalo kono iba soro ma chama bishon yere ba donze ndala wallahi che parce que kada ka sungalo sela e ku sunguro ma anga njo folo mais ama dabla da ama tubi ko anga njo folo ko sebe wallahi o ba yira ni sungalo bana bi temenayi mais wuli bali fangana ni sungalo bana ni seli kela ni selanga commerce la wala ma i selanga place publique la mun kelen shundo ibito kelen de soro ichenina Allah akbar fajino e kon sentala ko sebe ye bato minga kala 0 ako o kofe mimma kumanie mo yi furumuso ya ni ka jomuso ko sebe ako ni mami ye donye ni furumuso ni ka jomuso kofe ko ka do ikela dansa kulai ko sebe ako mu'mini fananga dana ya amma ko bala mu'mini kallaydu aba koloshi mu'mini fanani aka seli wati duru a jambala ati do seli ka dotoi abada
ako olu jamakulu de alijinɛ cɛntabagaw ye kosɛbɛ olu de firidausi cɛntabagaw ye o dumɛn b'a kɔnɔ ni ne ala ko muminun ka sun jogo minnu fɔla walawalali caman b'a la k'a surunya mumini jogo ye nin de n'a yelela sisan ala ko sun Allahu akbar mais n'a dɔ ma yila a bɛ fɔ i ka sun man ɲi a cɛlen don kosɛbɛ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu wala alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fɔla an ye k'a fɔ ko sun a faridayala kuranɛ kɔnɔ ni kira ka hadisa wala toho umuhu rawahu al-ahmad wa nisai Allahu akbar fashino alakira ko ala ko sun ye farida ye aw kan ko ni maa min ye sun do danaya kama ani baraji ɲini yɛrɛ kama ko ala kan ka kɛ ko i ka da la i b'i bɔ i jurumu kɔnɔ i n'a fɔ i ba y'i bange don min na i ni jurumu tɛ ɲɔgɔn fɛ komi an k'a dɔn a jɔli n'o y'a nafila ye k'o kɔni ye sunna ye an kan o ti wajibi ye an kan o la n'an bɛna tɛmɛ n'an ka walanda ye komi waati korolen don an bɛna don sun yɛrɛ fɛn minnu b'a a gosi k'a bɔ yen pewu ala kira ka kumaw na nɛɛma ni kisi bɛ kira ye ala kira ko cogo di n'an ye ala kira ka kumaw lajɛ a ko sun a mako bɛ min na o de ye yɛrɛ minɛ ye n'i y'a mɛn sun lugatil arabiya parce que dɔ bɛna mɛn sun ma a kɔrɔ ye de n'i y'a mɛn sun arabukan na al imsaq k'i yɛrɛ minɛ donc ni sun kɔrɔ ye ko yɛrɛ minɛ o tuma na ne ni e kana k'an kɔlɔsi fɛn dɔw bɛ yen ni min yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma a b'i ka sun kɛ zéro ye o tuma an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ kana k'i janto nin na wallahi cɛ fajino d'abord k'a fɔ sun yɛrɛ mo o de ye ko yɛrɛ minɛ d'abord wallahi wala n'o ma walawala hakilitigi b'a dɔn n kana k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn minnu ma parce que ni kelen kelen bɛɛ bi tiɲɛni dɔn i bi ɲuman dɔn ala ko fa alhamaha fujuraha wa taqwa ne yɛrɛ de ye nin kalan a ka tiɲɛni ko a n'a ka ɲumanya ko n ye nin yɛrɛ kala la kojugukɛla b'a dɔn min na a man ɲi e b'a hakili jigi de wallahi hakan ɲumankɛla b'a dɔn min na a ka ɲi e b'a hakili jigi de ala ko i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ suncɛfɛn kelen kelen bɛɛ ma min tolo il fajiri ila ghorobi shamsi fo ka taa se tile benni ma k'a daminɛ suburi dun waati fo ka taa se tile benni ma fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun tiɲɛ k'i kɔlɔsi a la wala alakira sallallahu ta'ala alaihi wasallam ni minɛna Aba Hurayra la ala ka jɛn b'a ma a ko cogo di a ko man lam yadha qawla dhur a ko ni maa min ma se ka kuma jugu fɔ ye k'a dabila sunkalo kɔnɔ e ma kuma jugu fɔ ye k'a dabila wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yadha ta'amahu wa sharabahu rawahu ibn majah wa ahmad wal haqam bi sanadil sahih Aba Hurayra ko ye nin kuma in minɛ ka bɔ alakira la ko alakira ko ni maa min ma se k'a daminɛ ka bɔ kuma jugu fɔli ma ko dalu foyi t'i bolo lahara jɔ do k'a fɔ k'i ye ji to yen i ye dumuni to yen ala kama k'o dalu t'i bolo n'an y'a lajɛ k'i daminɛ ka bɔ kuma jugu fɔli ma a fɔlɔfɔlɔ ye nkalontigɛ ye nkalon siɲɛ kelen a b'i ka sun tiɲɛ pewu siga t'o la mais fɛn dɔw bɛ sun tiɲɛ et puis sun tɔgɔ bi sara fɛn dɔw b'a tiɲɛ a tɛ sara nka baraji bɛɛ tiɲɛna mais fɛn dɔw bɛ yen n'olu ye sun tiɲɛ sariya b'a fɔ a sara mais fɛn dɔw bɛ yen n'olu y'a tiɲɛ sariya t'a fɔ a sara mais sariya b'a fɔ i ye baraji t'a la i ye fu de kɛ ten n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu o la kuma jugu fɔ i janto a la k'i to so na nkalontigɛ k'i sigi gɛrɛ na i bɛ min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ a bɛ sun baraji tiɲɛ nka sariya ma kuma i fɛ k'a sara yɛrɛ o la an k'an janto an da la parce que ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen nahayi kɔnɔ a ko n'i tɛmɛna nkalontigɛla la ko i k'ale ko n tɛmɛna jaanɛmɛ wolo la ko kafara bɔ t'i ma nkalontigɛla ala kira ye nkalontigɛla yira ni min ye o de ye ko jaanɛmɛ wulu don
la mumini ta lawra kama ka galo tigɛ fɛn dɔ bɛ se ka bɔsi la i ma fɛn dɔ faamu i k'a fɔ kɔfɛ y'a ye tiɲɛ tɛ ala kan t'i ma kosɛbɛ fajuna nka k'a lawra kama min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ galo don k'a tigɛ i ye kojugu kɛ dɛ kosɛbɛ kuranɛ ko wailun yawma izin lil mukazzibin kosɛbɛ yangata ni bɔnɛ bi galon tigɛla ye wallahi a tɛ kisi fiyewu o ye tiɲɛ ye a filanan o ye namimaya ye kosɛbɛ e bɛ sun na e bɛ t'i sigi dɔ kɛrɛfɛ ko karisa y'a kɛ tan karisa y'a fɔ tan k'a n'a to ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na kosɛbɛ olu kosɔn n'an bɛ sun na an k'an kɔlɔsi gɛrɛnw na an k'an kɔlɔsi barodaw la kuma dɔw bɛ yen n'o bɔli da ka b'ala yafali ka fɛn kɔ a ko an y'an janto a la k'an to sun na an y'an janto an da la an bɛ kumakan minnu fɔ an k'an janto a la tiɲɛ maa fila bilalen ɲɔgɔn na o ye sun tiɲɛni ye pewu parce que i ye kojugu kɛ o kosɛbɛ i ye dégâts créé o fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye tiɲɛ a sabanan o ye maa kɔrɔfɔ ye an bɛ kɔrɔfɔli jate min ye n'a ye galo d'a tigi la kosɛbɛ walama n'a y'a tigi n'a ye fɛn dɔ fɔ a kɔfɛ tiɲɛ min t'a la an b'o de kɛ kɔrɔfɔli ye kosɛbɛ o tɛ kɔrɔfɔli ye fajuna dama dɔnnibaw tulo b'an kan na o tɛ kɔrɔfɔli ye kɔrɔfɔli de ye min fɔ cɛ ma a b'a la koyi kosɛbɛ mais n'a y'a dɔn min kan ka min fɔ a kɔfɛ a man d'a ye k'a sɔrɔ tiɲɛ don a b'a la o de ye kɔrɔfɔli ye ha fajuna n'a ma ɲɛ i b'a fɔ a ye de tiɲɛ kɔrɔfɔli an b'a fɔ kɔrɔfɔli de ye maa min bɛ taa ka taa nkalon da maa non o tɛ kɔrɔfɔli ye dɛ mufti wara kɔrɔfɔli de ye min b'a tigi la nka n'i y'a fɔ a ye n'a y'a mɛn k'i y'a fɔ a kɔfɛ a man d'a ye o de ye kɔrɔfɔli ye i b'a kɔrɔfɔla sisan i ye fɛn dɔ fɔ min t'a la arabukan ko k'o tɛ kɔrɔfɔli o b'o wele ko bugutaan donc fɛn fila ɲaami bɛ ɲɔgɔn na an bolo mais a bɔ ka gɛlɛn sabula an ka bamanankan ɲaami na arabukan na kosɛbɛ fajuna o la n'i ye fɛn fɔ a tigi la min t'a la sariya t'a fɔ o ma kɔrɔfɔli sariya b'a fɔ i ye bugutaani kɛ sabula i ye galo d'a la siga t'a la mais kɔrɔfɔli de ye min yɛrɛ b'a la nka n'a y'a mɛn k'i y'a fɔ a kɔfɛ a man d'a ye o de y'a kɔrɔfɔ kosɛbɛ siga t'a la o bɛ sun tiɲɛ pewu wallahi n'i ye tabarani lajɛ ala kɛra delila k'a fɔ sunkuru fila ye k'a ka sun tiɲɛna sɔrɔ kɛra mun ye o degunni de nana kɛra fɛ yen ko kɛra an bɛ se k'an ka sun tigɛ wa an bɛ yɔrɔ min na an tɛ se tun ko maaw tɛ sun na o ko kɛra ma an bɛ sun na kɛra ko la t'a la ko jibirila bɔla ala fɛ yen ne fɛ yan sisan jibirila ko ma ko a tɛ sun na ko kɛra kabini dugu jɛla an ma dumuni kɛ an ma ji min kɛra ko mais depuis dugu jɛla a bɛ maa kɔrɔfɔ la k'aw bɛ fu de kan ten sun tigɛ n'a doli k'a bɛɛ ka kan jibirila bɔla an fɛ a tɛ foyi la fu kɔ nka n'i y'an ka gɛrɛndaw lajɛ bi jango n'an ye sun don ni baara tɛ yen kaba an bɛ taa an sigi ɲɔgɔn kan sirabadaw la maa tɛ tɛmɛ i la i ma dɔ fɔ min ma i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn i da b'a bɛɛ la kosɛbɛ o kosɔn ala kira ko silamɛ ka silamɛya ɲɛni i da bɔ fɛn na min t'a bɔ i ye wallahi badrudi o la an k'an janto a la kosɛbɛ tari kuma in bɛ faamu o la o kɔfɛ ani yamunul khamsi k'i kali fɛn dɔ la o kɔrɔ feerekɛyɔrɔ la kosɛbɛ i ye fɛn dɔ ta dasi 20 nka i bɛ fɛ k'a feere 30 basi t'o la o ye jago de ye wallahi sariya y'o daga o mais kan'i kali ko kiliya ma wallahi ni fɛn min filɛ ne yɛrɛ y'a ta 18 de ɲɛ 2 dɔrɔn de b'a la la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah a kɛla masiba ye wallahi a kɛla masiba ye kosɛbɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ y'a ta dɔrɔmɛ 10 de siga t'o la wallahi a fɔ kelen n ka fɛn dasi 30 walama 20 n'a ko sabali dɔ bɔ a la n bɛ se ka 5 bɔ a la n'a ko dɔ bɔ a la a ti ɲɛ nin kɔ o b'a fɔ de ma mumini mais n tɛ se k'a d'i ma walayi ne yɛrɛ y'a ta nin de la k'a sɔrɔ i ni ala cɛ i m'a ta o la Allahu akbar fajino ala kira ko sunkalo la k'olu caman ka sun ye burunin o kɔfɛ Allahu akbar ka sun ti minɛ Allahu akbar maa min b'i kali fɛn na ka sɔrɔ a ma kɛ fiyewu wallahi cɛ an k'an janto a la sugu fiyɛw kɔnɔ kosɛbɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an k'an janto a la ala kira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ko n'an sigilen don parce que
adisa ngono akoni mami ma kuma jugu foye ka dabla wal amala bihi ka banga kuma jugu bara fanake Allahu akbar ninu ye fe minu bi bodala me fe do be olu te bodala nga obina kewale na lahala ya adama denga barala uday jumay tamma esgi lendo saradala ibikanga haramul laje Allahu akbar kasoro ebishona kusebe sharia interdit parce que na fola ko yere mine yoro be de bi yere mine ibi nyemine inye mine korote ku ibi nye datugu ki nye shin saraba mawo ayi eni mobli faula yere fa shudu weche fajino kusebe alna ya alaka kuma kando laji alaka dine mo ko bi wala wala la wallahi abise ga fima ko che ko srala yi bo obama nanga na sranya ambe be sranya muni ni jatikela kusebe ni je zrana de fi bi yere jania kasoro alaka Qur'ane kono ama fo kwa israntini ako ittaqillaha itakite srede aya koloshi alala sky mufti zaman me komi bamananga expliquer chogo ka fe do bo koro do la kana koro do la o de dine ere sage Allah akbar ha fajino même we Qur'ane laje français mi me Qur'ane na no ba traduit en français ni ya fle kanye ni be arabu do ibaye o sake na kojugo Allah ata be soro fiu ate la ni be soro maka kando bo kando la kana kando la mashiba bado anga dine balaw biande kelo kele ban fe ni balaw ndrondo Allah akbar fajino otma na fola ko to ki koloshi alala o de fe minu mandi alay i koloshi kana sama ani sira ala nye elefe hi kai no teo o so bi do ye no jola sella wala ma no jola la ilaha illa wala ma bisinga fe no fo bo wera bi fe galodo fajino galodo mais no kundo dineti Allah weche ne fajino sirala nye o foli de ikabamananga na ikaseka famu suna ikoloshi alala itaki korode ikoloshi alala siranya tere kaufu de siranyai arabukana kaufu de siranyai itaki ikoloshi de Allah akbar sijo mo ko be seka foche ikoloshi anga mikoro la de weche meni doko ko che ko sranya mikoro nye tumara yere ti feka gelala ko sabe ba ni srana fefe ti feka gelala na fola srala nya mi gelala la de bamananga yere la hala yere la ni ko sisa ko che sramboni nye de weche ay ba ti feka fe ko sabe me ikoloshi o ba yira kana sran ala kain ko jugu aba ka jon fe igele ala la mogo bila me ikoloshi aka dando la ni ma ala na sisa anga ansurma bichi weche iskatalla fa ikoloshi ni jesi do ka be ke sawa wiye ka nga imashi chen ko sebe ikoloshi kuma do be ni afo abi chenike che itaki de ni Allahu akbar fajino sky malo ne kuma yinfa mu dine moko be ni wala wala lu wallahi weche wala na ya laje ki sigi sarada la ka haramul laje sharia inter total me yeko folo ala ti mina uma nga flana ala bi mine weche iskatalla telebola abala ni bi jaw laje tele la ki to suna to aka ke janyuma yi ko sebe ala nga portable sungolo le ikoloshi jado lajeli la wallahi abi maka sumbaraji beche peu skatala o temelen ko fe damma ijando ala fe minu mishun chen ka bo adama dena adoye adama den o kon bi sara ni mu fo sawlu ti sara min bi sara o de ni fonona Allah akbar ha fajino wala wati kurulenga manga do nyona mufti zaman ni fonona mais ni fonona ni ya danti ni dine blessé fajino dine ngagele koju skay wala ni bi kuma mugo fe dala ko beka famu tikele weche iskatala don moko bala ibe mi fo abi fe ka famu abi fe ka donle weche iskatala sharia la ni fonona ikasumachi Allah akbar ni fonona ikasunchena ko sabe Allah akbar mais nine ko sa ni fonona ikasunchena don ba wara binan lama bi yele ko sabe ya wafu aba fama wafu ko me chema wala weche fajino bon doba laje kunvindo no tara do fonona ka ko nga karamo ke la me fajino re ko ni fonona sunjena wallahi weche skatola ale fona vo no nga karamo ko jago kwa machi ama wala ko sabe weche dine mo ko wala la wallahi otma ni fonona o be sunchen ye jumai mo do be na fonona na ko ho fono baby bo shingeli skay che ni fono bola shingeli
doma segi kono Naam. Ibi da kusukusu ni bana ma jouer kan kojugu ibi ka sun continuer ka sun kan. Allahu akbar. Fajino. Nga ni fono na ho. Fono do bola. Naam. Nga doma bo do segili kono. Naam. Ika sun tiena. Allah. Fono ma ika sun tiena mi nzegili kono de ika sun tiena. Allahu akbar. Ha fajino. Sky. Misegi kuma inga Zigaka. Ni fono na Naam. Shengele a bebola Ibi da kusukusu Ni bana ma jouer Naam. Bashi tala Ika sungai. Naam. Sky. Nga ni bana na joli ka bise ka suntige Kosebe. Me fono mi me sunche O de ni fono na Naam. Fono be ma bodo sigile ikono Ika sunche na Allahu akbar. Sky. Fajino. Na sorok me mbi fono Kojugu. Uye sunche fendo e fana Naam. Sunche fendo e jumai Damma. Aka aketo mami yetlunga yere la sungolo fe Allahu akbar. Foka mani obo Allahu akbar. Wera fana e fly Mami ndala sunogola Mufti. E dalen sunogola Naam. Aka aketo kosobe Naam. Maga gele Naam. Inna ye Aman nogo Naam. Goro icheto inna ye ni musobida Kosebe. Wala me muso to inna ye ni chebida Naam. Me sungolo do me bi sunogola Naam. E kalo ti sekoi Uche. Bashi tola ni wule bi jeneba ko Kosebe. me mami ye tlunge ayere la ayere de ya laura kama ka tlunge ayere la Naam. mani yo bola la Naam. ko sunchena Allahu akbar. Fajino. iyere de amo be Naam. Kosebe. parce que ni ka bara te femi abe bunye ma ko abi se ka kaya Wallahi. me mo do be olu yere be nigi fo yere bi tlunge o yere la Kosebe. abi musola ko ma bi chela Wallahi uche. sungolo la ni o kedro sun tara zero la Wallahi. adoy jumay Naam. ni jado fle jami nigi Naam. ere tolo jalla jela o kala tele Naam. o kala sarabada kayon Naam. o kala portable yo Naam. itolo jalla jela fo manyo bolila Naam. sun tiena Allahu akbar. Fajino. Sky. na sorak me mbi fam Naam abifam. o kofe Naam. mami sungolo tlefe Naam. e ko sun digila ne la banatila Naam. yi denga bo mogo chela Naam. ka laura kama iselji tato ka di doni mi iyere de ya laura man fongi da kusukusu to aboshilila Naam. Ha fajino. yoro fana ni kiti bi fla Kosebe. kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam Wasallimu. akoni mami nyina na ka jimi sungolo tlefe Naam. ko ala de yimi me kana lakali moye Naam. kana ta fodo e ko ni nyina na ka dumininga wala ma nyina na ka jimi Kosebe. kana lakali Naam. ikana ka srande ka joro me kira ko bashitala Naam. manga imam maliki nananaye Naam. toujours ale ko ale be fe de bla mogo ni nyonje Kosɛbɛ. ba ni fete ko mogo shite koloshile keto Oye chei fajino. ni mo ata maliki laje Kosebe. maliki ko chogodi Kodi. akoni nyina na ka jimi Naam. ko sundo ga ita tigede Naam. iba continue fo ka ta ba Naam. ni sungolo bana atlekele Naam. ko mi nyina na de iba sara de Allahu akbar. Ha fajino. o ye maliki nyina ko ye ninge muna ko nama baraji dani na ko tukubanci ubi jimi Sigatala. Wallahi. Naam. ko donge baraji kana ka dala de Che. Wallahi. parce que ala kira bi kuma mogo minnu fe mumini dafale no olu yere sirale do ka mi yere Naam. mais ame wati mina bi o ti sirala nye Wallahi. Hakan. donc ni nyina na ka mini sungalo bana iba sara Kosebe. ni hakili be sarali la ni hakili ma jigala la iba to yi Oye chei wallahi. Naam. ngo o ye ni mi nyina na yi Mm. na ni mi ya laura kama ka mi Naam. e ya laura kama de ka mi Mm. a sharia la o sara etli bi woro de Allahu akbar. Ha fajino. tile bi woro Ah. 60 jours Allahu akbar. o tile bi woro ni y'a daminɛ i tɛ tile kelen bila Naam. n'i ye tile kelen bila Naam. sariya ko tile kelen ko a bɛ segin i bɛ bi wɔɔrɔ wɛrɛ sɔn Ha? Allahu akbar. ala ko n'i ma tile bi wɔɔrɔ sɔn n'i sera ne ma lahara n b'i jeni Allahu akbar. Fajino. a mɔgɔw bɛ yen Wallahi. u bɛ bɔ mɔgɔw cɛ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ kamalen kɔrɔ dafalen don a Kosebe. bɛ taa den kɛrɛfɛ ka ji min Naam. walima a bɛ taa den kɛrɛfɛ ka dumuni dɔ dun Wallahi. ka sɔrɔ k'i da josi ka na sigi mɔgɔw cɛ la Cɛ. i ye jurumu kɛ Allahu akbar. wallahi a jurumu dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ larisi bi gɛlɛya ta mɛlɛkɛw bolo mɛlɛkɛ ba seegin bi ala fɛ Naam. larisi bi gɛlɛya olu bolo de Allahu akbar.
o meleke ba shegi ni la rishu gliyala o bo dama kashi ko ni mu meleke do ba foye ko karsa de karsa o de fe do ke dugukolo ka mi manga ke no kala no yo fo minge la rishi ta meleke numba fo wallahi ala ama jien karsa de karsa ma mi ni jurumu inge ni la rishi gliyala mbolo ama ya faye Allahu akbar fajno wala tile bi woro ibo dishu ko sabe we ni mi ya lawri akama ki ka suntige ka soro sharia ka tigeli mi fo ote parce que sharia ka tigeli do fo ko sabe dam ni bi shuna banado na chuika sharia dagale do bi suntige bi furata ko sabe sharia yo suntige o fo wala shundu na se midi wati iya shinju bejala ko sebe demi kanga kashi jiti shina bli wa iya ye fana nono fana ka lalaka ka di dema ta soro dendo ma digala ko sebe o sharia ko ka suntu yi ka shinda ma ko sebe ala ka hero ka salli ala rasul sallim okay alhamdulillah ni ku yanga usaze ka boka sun kemfe do fanyene ala ka la metru ni madam da mena posi do ke inshallah ko famite mena na la sunna. Ok, alhamdulillah, comme on voit la fanyamka, ananga imam fa junior de venir faire ni plateau sanman kan bi habiter mon kan ou les soutiens fonni. Donc on voit la ka don fanyene ala ka mettre nya ma. Toujours un sponsor on m'a faut ka wali malon ka to kan deme anga émission charge là. Donc kana nyina toujours ka abonné. Comme anga usal bola ka ta fo don avant ka bina do ka question do blabla quand on poser anga usal kan. Donc aux questions te doré premier ko sun wajibiyan ne John Nika. Nala sona. Comme on sait qu'à deux fois là, on va à résumer un peu cadeau nous faire maintenant la question. Nala sona. Ala ka mesa wa. Amin. Ala ka here kan. Amin. Ola aka nyiningali jalanyi. Parce que dine atita wajulu kofe ima min famu. Ko sebe. O de nyiningali. Wiche. Ola ko yala sun wajibi yala jonde kan. Naam. A fɔlɔ sun wajibiyalen do silamɛ de kan n'o ye mumini ye ni mumini ɲa baara yɛrɛ fɔlɔ daminɛna ye de o la ni yɛrɛ ye mumini ye sun wajibiyalen kan wallahi mais tuma dɔ la ni ma baliguya fɔlɔ sun tɛ wajibi ye kan o tuma sun ye mɔgɔ kan min baliguyala baluguyali ne hakilla bɛɛ b'o bamananga faamu donc n'adamaden ni baluguyala ka ban ka sɔrɔ i ye silamɛ ye kafiri bɛ se ka baliguya nka sun t'a kan wajibi ye parce que kafiri don kosɛbɛ donc n'i ye silamɛ ye ni baliguyala sun y'i kan wajibi ye kosɛbɛ n'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu mɔgɔ min hakili tɛ yen naloma sun t'o kan wajibi ye maa min ye denmisɛnnin a ma baliguya sun t'o kan wajibi ye kosɛbɛ fatɔ sun t'a kan wajibi ye sabula kalamu wurilen do ka bɔ ninnu bɛɛ kan kosɛbɛ sun ye mɔgɔ de kan wajibi ye min mumini don ni silamɛ don wa a baliguyala fana kosɛbɛ kundagala surunya na n'ala ka jɛn inshallah. Donc alhamdulillah o tun ye question premier donc question filanan ko les mérites du mois de Ramadan. Inshallah. Sun baraji. Ala k'an bɛɛ sawama. Amin. Ko sun baraji. Bon ala kira sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Bon a kumana kuma caman kan. Mais sun baraji ala ka bɛɛ sen b'o la. Allahu akbar. Ala ko mɛlɛkɛw ma a y'o to ne yɛrɛ de bolo. Ne yɛrɛ Alahu ta'ala de bɛna sun baraji ne yɛrɛ de bɛn'o sɛbɛn. Allahu akbar. N'a sɔrɔ kuma in bɛ faamu kosɛbɛ o tuma n'i ko sun baraji o ye ala yɛrɛ ka baara de ye o de kosɔn ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen a ko sunkalo kalo a su o su fi kulli laylatin min ramadana sita mi'atil alfi atiqi min an-nar fa iza kana akru laylatin a'taqa Allahu bi adadi man mada. Allahu akbar. Rawahu al-Bayhaqi. A ko sunkalo su o su ala bɛ mɔgɔ 600 a b'o de kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ 600,000. Allahu akbar. O mɔgɔ 600,000 a bɛ yafa o ma k'o fara alijinɛdenw kan. Allahu akbar. O maa 600,000 ala k'an ye o la. Amin. Ko mais sunkalo kalo ban waati a waati laban dɔw ko laylatul qadri dɔw ko a waati laban
ko ba lajɛ sunkalo kɔnɔ su o su a ye maa 100,000 min kan hɔrɔnya ka yafa u ma ko b'o fara ɲɔgɔn kan n'o bɛna da min ma a b'o ɲɔgɔnna fana kan hɔrɔnya. Allahu Akbar. Donc n bɛ fɛ k'a fɔ sun baraji Ala ye mɛlɛkɛw sen b'o la ka kiraw sen b'o la ko ale Ala yɛrɛ de bi jɔ ni sun yɛrɛ baraji ka sɛbɛnni ye. Kosɛbɛ. Parce que ni sunkalo tɛ n'i ye ɲumanya 1 kɛ a bɛ bɛn 10 de ma. O 10 in a bɛ doubler ka taa 700 a bɛ doubler ka taa 7000 a bɛ bɔ ɲumanya yɛrɛ kɛbaga la. Mais sun ta ka doubler n'i ye 1 kɛ ko 10 la Ala ko mɛlɛkɛw a y'a sen b'o la k'o ye ne yɛrɛ de ye. Kosɛbɛ. Donc ni yɔrɔ in na min profiter Ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen an m'an janto a la sunkalo la an b'o o yɔrɔ kɛ ka i ka question in jaabi n'a ye a ko ni maa min ye mɔgɔ dɔ sunnatigɛ a ye nin fɔ a ka hadisa dɔ kɔnɔ donc ni mako bɛ barajiba la sun doli kɔfɛ i jija i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kana sɔn sunkalo ka ban i jija f'i ye kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ sunnatigɛ hali n'a kɛra siɲɛ 1. Allahu Akbar. Ala kɛra ko n'i ye mɔgɔ dɔ sunnatigɛ sunkalo kɔnɔ k'o bɛ kɛ jurumu yafa ye i ye jurumu minnu kɛ ka sɔrɔ sunkalo ma se. Allahu Akbar. K'o kɔfɛ ko a baraji bɛ bɛn jɔn kan hɔrɔnyali ma k'o kɔfɛ Ala b'i yɛrɛ kan hɔrɔnya ka bɔ jahanɛmɛ doli ma. Allahu Akbar. Kira ye nin fɔ min kɛ fantanw jɔrɔ la. Sallimu. O tuma na Ala kɛra n'i ye mɔgɔ dɔ sunnatigɛ wari tɛ mɔgɔ bolo i bɛ se k'o kɛ yan. O tuma na ne bɛ se ka sukaro san walima ne bɛ se ka tamaro san ka di maa ma wari tɛ ne bolo e yɛrɛ mago bɛ fɛn min na n'a dili ma e yɛrɛ mago b'a la o tuma Ala kɛra ko wa man saqa fihi sa'iman saqahu Allahu azza wa jalla min hawdihi sharbatan a ko ni maa min ye ji gansan o tɛ tamaro ye dɛ i jija ji i ye ji baraji ɲini kama ka ji dɔ ta ten ka taa jɔ misirida la suntigɛ sera dɔrɔn i sina ka ji 1 ta karisa ni minɛ dɔ min kosɛbɛ a y'o ji kɛ k'a ka sun tigɛ wala kalenna a b'o nɔte lahara jiminɔgɔw ka kala waati min na fo a k'i min alijinɛ kɔji la. Allahu Akbar. Fashinɔ. E ka wari ko tɛ nin na o la kosɔn ko diinɛ ka di wari ko tɛ sanu ko tɛ ça dépend ŋaniya innamal a'malu binniya adamaden yɛrɛ ka ŋaniya baara imposé ni b'o de kan o la an kelen bɛ an ma hakili t'o de la pour que an ka se ka baraji ba sɔrɔ Ala yɔrɔ su in dolen kɔfɛ an y'an janto a la an baden minnu se t'o ye n'a fɔra ko se tɛ min ye k'i hɛrɛ k'a ye e yɛrɛ se t'i ye non hali tamaro tanta ni ne ye tamaro tanta sa sisan ni suntigɛ sera an bɛ studio la yan an bɔ kelen minɛ mais ne ye suntigɛ di o o ma se ɲɛ taa baga tɛ sa fa o se tɛ n ye o sinon n'o se bɛ n ye n bɛ sɛ de faga o tuma sɛ fana se bɛ min ye ne ye tamaro di Ala t'o fɛ dɛ i bɛ na ni sɛ de ye Ala k'an bɛɛ sawa. Ok alhamdulillah kuma laban ye min ye ko sirama kana ka jogo jumɛn de ta sunkalo kalo in n'Ala sɔnna Ala k'an bɛɛ sawa. Ko yala silamɛ kana ka jogo jumɛn de ta sunkalo kalo kɔnɔ an balimamuso ne hakili la an tilal'o la ka ban hali ni sunkalo kalo tɛ silamɛ kana ka kɛ comportement ɲuman kɛbaga de ye silamɛ ye exemple de ye exemple n'i yela yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ exemple lajɛ an kana taa yɔrɔ jan an y'a daminɛ an yɛrɛ la mɔgɔw dalila ko karisa ye karamɔgɔ ye an ka diinɛ ɲɛmaa don jogo dɔ bɛ yen n'a yelila e kelen kama maa 100,000 bɛ taa woyo la parce que ni dɔ y'a kɛ ni dɔ k'a bɛ kuma ko bɔ sa ko karisa yɛrɛ ma kɛ yan o la silamɛ kana ka kɛ comportement ɲuman kɛbaga de ye silamɛ yɛrɛ mana ye yɔrɔ la exemple don silamɛya kɔrɔ de al-istislam k'i yɛrɛ minɛ k'i janto i yɛrɛ la ko minnu man ɲi kana don a da fɛ donc plus k'u k'a fara ɲɔgɔn kan silamɛ kana ka comportement min ta i b'o dɔn min man di ile ye kana kɛ ne la min man di ne fana ye n kana ɲɛsin ma a banna. Ok alhamdulillah donc ni ko an ka émission ban yɔrɔ ye donc an bɛna sira don sa ma a b'an lamɛnkɛ jamaw bɛɛ fo a b'an k'an bɛ pause. Ala k'an bɛɛ sawa. Bon alhamdulillah folikan min kɛrɛnkɛrɛnlen don ka ɲɛsin an lamɛnbaga jama bɛɛ lajɛlen ma d'abord an bɛ fɔlɔ k'a yɛrɛw de fo parce que n'i y'a mɛn ko n b'a lamɛn a seli i ma de n'i y'a mɛn ko n b'a filɛ a tala de o la min b'a lamɛn ale y'a foli yɛrɛ de kana ka na min y'a s'a ma min b'a filɛ a ka foli kana ka na min y'a ta
kosɛbɛ donc an bɛ kan tabagaw ani image tabagaw an b'o yɛrɛw fo kosɛbɛ olu de bɛ kɛ sababu ye mɛnnikɛlaw b'a mɛn filɛlikɛlaw b'a ye donc filɛlikɛla minnu fana b'a filɛ an b'o fo kosɛbɛ parce que n'olu ma abonné k'a filɛ courage bɛ bɔ aw fana na ni lamɛnbagaw fana ma lamɛn courage bɛ bɔ aw la donc an b'a fɔ filɛbagaw ye u y'a lajɛ u bɛ baraji sɔrɔ a la o kɔfɛ fana u ko abonné a kan o kɔfɛ an b'a fɔ lamɛnbagaw fana ye n'o y'a lamɛn n'o ma faamu minnu sɔrɔ o ka question poser hali n'anw tɛ dɔnnibaw ka ca u b'a jaabi o la an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'an ma ala ka hɛrɛ k'an n'o ala k'an n'a laban ɲɛ a ka sijo ala k'a sabati yanni san wɛrɛ an ka na ye an ka ye yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ nin o kɛbaga la ala m'o kɛ ala an b'o deli k'a kɛ i ka kira kama a n'a somɔgɔw kanu kama sɔli ala rasulillah. Ok, au revoir.